Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez aujourd'hui, c'est un repas libanais, shawarma avec sauce à l'ail, caviar d'aubergine, sandwich ou à l'assiette. C'est quand vous voulez. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. السلام عليكم الاصدقاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي يكون طبق ديالنا طبق لبناني الشاورما. الناس اللي عزيز عليهم الشاورما، فانايا صوبت لكم شاورما الساندويش ولا لاسيت والكافيار دوبرجين، وغنصايب معكم حتى الصلصه لا صوص علي ولا صلصه الثوميه. On va commencer par la sauce à l'ail. Donc j'aurai besoin de 3 à 4 gousses d'ail, un demi-citron, une cuillère à soupe de maïzena ou de fécule de maïs et un yaourt nature brassé. J'ai oublié de le poser sur le plan de travail, mais je vais aller le chercher. J'aurai besoin aussi de l'huile d'olive. الاصدقاء ديالي باش نصايب الثوميه ولا صلصه الثوميه غادي نحتاج فيها 4 ولا 5 ديال الفصوص ديال الثوم على حساب نتوما واش كتبغيو الثومه مجهده تكون في الصلصه ولا غير شي شويه. غادي نحتاج لنص حامضه، وغادي نحتاج معلقه كبيره ديال المايزينا ولا النشا، وغادي نحتاج لزيت البلديه وخلاص ملحه على حسب الذوق. Donc je vais commencer par écraser l'ail. Donc je disais, si vous n'aimez pas le goût de l'ail, vous pouvez mettre une seule gousse d'ail, ça c'est suffisant. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup. دونك اول حاجه كنبداو نمعسو هكذا الثومه وتنديروها هكا في الكاس اللي يمكننا نطحنو فيه. Donc et je vais la mettre dans le verre pour la mixer. Une fois l'ail écrasé, vous rajoutez le jus d'un demi-citron et environ la moitié d'un yaourt brassé nature. من بعد ما كنمعسو الثوم كنزيدو عليه عصير ديال نصف حامضه ونصف ياغورت طبيعي ممزوج. ودابا غادي نصايب معكم المايزينا. فكندير معلقه ديال المايزينا كنحلها في شويه ديال الماء، في نص كاس ديال الماء هكا ولا حوالي 100 مليلتر، ومن بعد كنديرها فوق العافيه وكنبقى نحرك حتى كتعقد ليا. Donc les amis, je prépare la maïzena maintenant. J'ai mis une cuillère à soupe de maïzena dans une casserole et environ la moitié d'un verre d'eau normale, donc ou bien 100 ml d'eau. Je la dilue bien et je la mets sur le feu. Une fois votre maïzena épaissie, donc c'est bon, vous la retirez du feu et vous la mettez sur l'ail. Donc دابا من بعد ما عقدات غادي نديرها فوق من الثومه ديالي et vous mixez bien avec votre mixeur. دونك انا هنايا كنطحن، خصكم تطحنوا مزيان حتى كتولي كدير بحال شكل مايونيز، ومن بعد غادي نبداو نزيدو شويه بشويه زيت البلديه. Donc on mixe bien et après je vais rajouter petit à petit l'huile d'olive et un peu de sel pour corriger le goût. بالطبع الملحه تديروا على حساب اللي بغيتو نتوما، وحتى الثومه كديروا بحساب الذوق ديالكم. فانتوما غادي تجربوا المره الاولى وغادي تعرفوا بان واش كتبغيوها هكا المذاق ديال الثومه يكون باين فيها ولا غير شي شويه. فتنأكد لكم هاد الصلصه هذه كتجي غزاله احسن من لا مايونيز وصحيه على المايونيز. Cette sauce, elle est vraiment très bonne et même pour la santé, c'est encore mieux que la mayonnaise. C'est avec de l'ail, avec de l'huile d'olive. C'est que des choses saines et c'est très bon pour la santé. Donc vous mettez selon votre goût l'ail. Donc vous allez le faire la première fois et vous allez voir si vous n'aimez pas trop le goût de l'ail, vous mettez juste une gousse d'ail ou deux, ou bien rajouter le yaourt si vous voyez que c'est trop épais. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez l'assaisonner à votre goût, rajouter le sel, rajouter un peu d'huile d'olive, un peu de yaourt. C'est à vous de goûter et rectifier. Et voilà, ma sauce est prête. Je vais la mettre dans un bocal
et je vais l'utiliser dans la marinade de mon shawarma poulet. كيف ما شفتوا من بعد ما وجدت هاد الصلصه غادي نحطها وغادي ندوز نصايب الدجاج. Donc pour la marinade du poulet, je vais avoir besoin de la sauce à l'ail, un demi-citron, la moitié d'un yaourt brassé nature, du paprika, du curcuma, un peu de gingembre, un peu de coriandre moulu, un peu de poivre, un peu d'ail en poudre et un peu d'origan. Et comme vous voyez là, j'ai émincé ou j'ai coupé le poulet de cette manière, des lamelles de poulet. Donc pour la quantité des épices, là j'ai utilisé la moitié d'une cuillère à café de chaque épice. Et je vais mettre un peu de sauce à l'ail. C'est facultatif, si vous voulez pas la mettre, vous la mettez pas. Les épices c'est suffisant avec le yaourt et le citron. الاصدقاء ديالي هنايا غادي نحتاج بالنسبه للمقادير 300 غرام ديال صدر الدجاج مقطعه هكا رقائق، صوص اللي صايبت ديال الثوميه، نص حامضه، نص ياغورت. وبالنسبه للتوابل فانا استعملت الفلفله حمراء، الخرقوم، شويه ديال سكينجبير، البزار، زريعه القزبر مطحونه، شويه ديال الثومه مطحونه، وشويه ديال الزعتر. دونك استعملت غير نص معلقه صغيره ديال كل épice ولا كل عطريه. Et vous pouvez rajouter une cuillère à café de moutarde، ويمكن لكم تزيدوا حتى معلقه صغيره نتاع الخردل اذا كان متوفر عندكم. Je mélange le tout et je vais laisser reposer environ 2 heures. Comme ça, le poulet va être bien parfumé. غادي نخلط الكل وغادي نخليه يرتاح على الأقل ساعتين، ولاني من الأحسن إلا بغيتو فيمكن لكم تبيتوه في هاد الخلطة. Et je vais passer à la garniture. Donc toujours ma sauce à l'ail, des tranches de tomates, un peu d'oignon, une carotte que je vais râper. Je n'ai pas de salade, du coup je l'ai remplacée avec un peu de carotte, et une aubergine que j'ai fait griller. Donc je vais réaliser un caviar d'aubergine, et j'ai également un peu de persil et coriandre ciselé. الأصدقاء ديالي هنايا بالنسبة للحشوة أنا غادي نستعمل عندي هنايا صوص علي ولا صلصة الثومية اللي صايبت معاكم، شرائح ديال المطيشة، شرائح ديال البصلة، شوية ديال قزبر ومعدنوس وجزرة. انا ما عنديش الخص، الا عندكم الخص يمكن لكم تستعملوا الخص. وغادي نستعمل هنايا دنجاله اللي شويتها وغادي نصايب بها كافيار دوبرجين، هما تيعيطوا اللبنانيين كافيار دوبرجين، وليني حنايا راه بحال زعلوك ديالنا. دونك مع شويه د قزبر ومعدنوس. Donc j'ai bien haché l'aubergine, comme vous voyez avec le couteau, coupé en petits morceaux. Et après je l'ai mélangé avec un peu de persil et coriandre. Je rajoute le jus de citron et une cuillère à café de cumin et un peu de sel, un peu de poivre et un peu d'huile d'olive. الاصدقاء ديالي فكيف ما شفتوا انا من بعد ما هكا قطعت هذاك الدنجال ديالي رقيق بحال ممعوس، وزدت معاه شويه ديال القزبر ومعدنوس ومعلقه ديال الكمون وشويه ديال الملحه، شويه ديال البزار وزيت البلديه، وهكذا تيكون واجد عندنا باش نرافقوا الشاورما ديالنا. Donc vous mélangez le tout et votre caviar d'aubergine est prêt pour accompagner votre shawarma.
Vous le mettez dans un petit bol et vous le réservez de côté. انا غادي نديرو هنايا في زلافه وغادي نخليه على جنب، ولاني راه يمكن لكم تضيفوا معاه حتى هو الثوميه باش ديروه في ساندويتشات راه تيجي زوين. Vous pouvez même rajouter un peu de sauce à l'ail avec le caviar d'aubergine. C'est bon aussi avec le shawarma ou bien pour tartiner les sandwichs shawarma. Maintenant, je vais passer à cuire mon poulet mariné. Donc, j'ai mis un peu d'huile d'olive dans une poêle et je vais mettre par-dessus le poulet et je vais mettre sur un feu vif et laisser cuire. دونك هنايا صافي غادي نطيب شرائح الدجاج ديالي. درت في واحد المقله واحد 2 معالق كبار ديال زيت البلديه وغادي نحطهم على عافيه مجهده حتى يطيب ليا يتشحر ليا البولي. Donc vous voyez mon poulet est cuit. Et maintenant je vais préparer l'assiette shawarma. J'ai mis un peu de caviar d'aubergine. Je vais mettre à côté un peu de carottes râpées. Et vous pouvez mettre de la salade, ce que vous aimez, un peu d'oignon, un peu de tomate et le poulet mariné. الأصدقاء ديالي هنايا دابا صافي البولي ديالي طاب. دزت كنصايب اسيت شاورما. انا درت فيها شويه ديال الكافيار دوبرجين، درت فيها شويه ديال خيزو محكوك، قطع ديال الطماطم وشويه ديال البصله حمراء، وكنضيف حداها شويه ديال شاورما ديال الدجاج. وتتكون هذه لاسيت شاورما ولا صحن شاورما. تنرافقوه بالطبع بالخبز اللبناني. الخبز اللبناني راه خليته لكم في الفيديو اللي سبق، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. Et voilà mon assiette shawarma. Et maintenant je vais passer faire un sandwich libanais, sandwich shawarma. Donc je vais utiliser du pain libanais. Le pain libanais, je l'ai posté, il est sur ma chaîne. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo précédente. Et il y a plein d'autres recettes sur ma chaîne, n'hésitez pas de faire un tour. Donc comme vous voyez, j'ai tartiné le pain libanais avec un peu de sauce à l'ail et un peu de caviar d'aubergine. J'ai mis un peu de carottes râpées. Vous pouvez mettre de la salade, mais moi j'en avais pas. Du coup, je n'ai pas mis de la salade. Je vais mettre un peu d'oignon. Et le poulet. اصدقاء ديالي كيف ما شفتوا انا خديت الخبز اللبناني، فكديروا ليه صلصه الثوميه وديروا من فوق منه شويه ديال كافيار دوبرجين وديروا قطع ديال الطماطم. انا درت شويه ديال خيزو محكوك ولا جزر محكوك، وديروا على حسب الرغبه ولا كان متوفر عندكم الخس وقطع ديال الدجاج. وتطويو الساندويتش ديالكم فضروري تطويو لتحت هو الاول باش ما كتهبطش لكم الحشوه، عاد كطويو الجناب كيف ما غتلاحظوا معايا في الفيديو. Donc je vais vous montrer comment plier votre sandwich. On plie d'abord le bas et ensuite les côtés, comme ça la garniture ne s'échappe pas. Et après vous pouvez le mettre dans le grille-pain ou votre machine à panini. Et voilà notre dîner d'aujourd'hui. Il manque que les frites. J'avais la flemme pour faire des frites, mais c'est déjà très bien. Donc j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager et à me soutenir en cliquant sur s'abonner et partager la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas aussi le pouce bleu et les commentaires. Et je vais vous dire, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. الأصدقاء ديالي كان هذا هو العشاء ديالنا اليوم. ناقص غير الفريت ولاني عجزت عليه، ماشي مشكل، هادشي كله تبارك الله مصايب في الدار بلاش من الفريت. ولا اصدقاء ديالي تنقول لكم الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش خليوا لي لايك وكومونتير وتابوناو لاشين الا كنتم مازالين جداد. ومرحبا بالجميع، وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله.